Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going to continue with the next part of carbonyl compound. We are going to have a look at the preparation of carbonyl compound and also on to the chemical properties. Okay, so if we have a look at the learning outcome for today, so basically for preparation of organic carbonyl compound, okay, so kita akan tengok through the oxidation of alcohol. So basically we have learned this before. Okay, so this is just a revision part. Okay, and then for 6.4 for the chemical properties, so the first part you will be learning about the reactive sites for the addition reaction. Okay, so there are in total of 5 chemical reaction yang kita akan tengok untuk carbonyl compound, but then only the first one is actually involving the addition reaction. Okay, so yang ni saja, yang nombor 1 saja yang kita akan relate balik dengan yang first yang kita belajar kat sini lah. And then kita akan belajar in terms of reduction. So reduction is basically terbalik kepada oxidation. Okay, and then kita akan belajar juga pasal condensation. And then again ada another oxidation, but then specifically kita akan guna tolerance reagent. And again one more time kita akan berjumpa dengan iodoform test. So iodoform test ni pula dekat bahagian carbonyl ni agak-agak apa pula yang dia nak test sebenarnya. Dia nak test the presence of apa pula. Okay, so basically 3, 4, 5 adalah pasal test lah, but all of these 3 tests yang kita akan tengok later on, yang tu semuanya mempunyai purpose yang berbeza. Okay, so kita akan tengok dahulu berkenaan dengan preparation. Okay, and then kita akan tengok dahulu the first 2 of the chemical properties hari ni. Okay, so now let's go into our first one, which is the preparation of carbonyl compound. Okay, so preparation of carbonyl compound class, sebenarnya dia ada banyak cara, ada 3 cara in total. Okay, but then for now we will only be learning about satu cara aja lah, which is daripada oxidation of alcohol. Okay. Okay, so previously class, kita dah belajar yang alcohol ada 3 classes of alcohol, primary, secondary and tertiary. However, not all classes of alcohol can be oxidized. So only primary and secondary can be oxidized. Okay, and depends on the classes of alcohol, we will produce different types of products. Okay. So untuk primary alcohol, okay, so kita nak fokus on how to prepare aldehyde dahulu lah. So the first one kita nak prepare aldehyde dahulu. Okay, preparation of aldehyde. Okay, so untuk aldehyde kita akan prepare daripada primary alcohol. So sebab benda ni kita dah belajar, so this is just like revising lah. But then untuk daripada primary alcohol, kamu patut tahu yang primary alcohol ni depends dengan type of oxidizing agent, lain produk yang boleh terhasil. So specifically class primary alcohol dekat sini dia kena react dengan PCC in dichloromethane. Okay, jangan letak dengan strong oxidizing agent, because or else it gonna produce carboxylic acid. Okay, so now kita punya fokus adalah nak prepare aldehyde, so mesti guna PCC. Okay, so kita akan dapat aldehyde dekat sini. Therefore, kita terus pergi kepada example. So example dia, so let's say kita ada this particular alcohol here. Okay, whereby alcohol ni adalah primary alcohol. Okay, so kita reactkan dengan PCC, which is a mild oxidizing agent. Therefore, what you are going to produce, so again oxidation about removing 2 hydrogen class. Okay, so you will get this one here. So yang ni kita tak kacau because it is not carbonyl carbon kan. But then carbonyl carbon, the next one tu, carbonyl carbon yang ada tu, so dia hilang satu H, bermaksud dia tinggal satu je H. And then at the same time dia akan produce double bond dengan O, and whereby the O pula dia akan hilang H. So this is your product. So ini adalah aldehyde yang kamu dapat lah. So if we were to give the name for this compound here, it is 2-methyl propanol. Okay, because it is aldehyde class, therefore you don't have to give the position of the carbonyl group, because the carbonyl group of aldehyde is always at the end of the
compound, okay, at the end of the chain. Okay, so ini untuk kita punya preparation of aldehyde. So let's have a look dekat preparation of apa lagi ni? Keton. Okay. So untuk menghasilkan keton pula, kita akan guna secondary alcohol. Okay, so secondary alcohol kita gunalah apapun jenis oxidizing agent, kamu akan dapat keton. Okay, so kena ingat where oxidizing agent yang kita guna adalah any oxidizing agent. It can be a strong one, it can also be a mild one. Okay, it doesn't matter. So you have 3 options lah here. You have option to use the potassium permanganate or the potassium dichromate or even the mild oxidizing agent. Okay, tiga-tiga pun boleh. Semuanya akan menghasilkan keton sahaja. Okay, so secondary alcohol ni it doesn't matter. Okay, so kita terus pergi kepada example. Okay, so let's say you are given a cyclohexanol. Okay, so cyclohexanol and then kita nak guna potassium permanganate, whereby the potassium permanganate has to be in acidic solution class and then we've heat some more. Okay, therefore what you will get is a cyclohexanone. Okay, so you get this. So the name for this is cyclohexanone. Okay, so we're done with the preparation of carbonyl compound. Okay, so let's go to the next one then. Let's have a look at the chemical properties of aldehyde and also keton. Okay, so carbonyl compound, it is quite a reactive compound lah, okay, whereby untuk kita punya carbonyl compound ni dia boleh berlaku banyak reaction dekat sini. Okay, so dia boleh undergo, carbonyl compounds can undergo reaction like nucleophilic addition. Okay, disebabkan kita punya carbonyl compound ni dia ada carbon-carbon double bond O kan, dia ada double bond walaupun dengan oksigen, so boleh berlakunya addition dekat sini. Okay, and then dia boleh juga undergo condensation. Okay, remember what is condensation? Condensation bermaksud terhasilnya air. Okay, and then kita ada juga berlakunya reduction or even oxidation pun boleh juga dekat sini. Okay, so dia ada banyaklah reaction dia boleh berlaku. Ada addition, condensation, reduction, oxidation, and semua ni kita akan sentuh lah hari ni. Okay, but then sebenarnya the most characteristic reaction of aldehydes dengan keton is actually nucleophilic addition. Okay, dekat bahagian C-double-bond-O tu usually akan nampak yang tu. Later on when you go into PST, sebenarnya untuk nucleophilic addition ni ada 5 reaction yang kamu akan belajar. But then for today class, okay, apa yang kamu belajar untuk our syllabus for now, the first one kita akan tengok nucleophilic addition, tapi satu sahajalah. Okay, so kita akan tengok addition with hydrogen cyanide, HCN. Okay, and then yang kedua pula kita akan tengok reduction reaction. Okay, reduction to alcohol. Okay, remember how just now kita nak prepare the carbonyl compound, dia kena undergo oxidation. So daripada alkohol kita menghasilkan carbonyl compound. So reduction adalah terbalik kepada oxidation kan. Therefore kalau kita reduce pula carbonyl compound, kita akan dapat semula alkohol. So nanti kita tengoklah apa reagent yang kita akan guna kat sini. Ada 3 kelas, ada 3. Okay, and then yang ketiga pula kita akan tengok condensation reaction. Okay, condensation with 2,4-diphenylhydrazine DNPH. Miss pun dah confused.
dinitrophenylhydrazine. Okay, so DNPH. Okay, so satu ini, okay, kita akan tengok yang sini. And then D pula kita akan tengok oxidation with tolerance reagent. Okay, and then yang terakhir kita akan tengok iodoform test. Okay, so basically yang ketiga, yang last ni, semua ni adalah pasal test lah. Okay, ini adalah chemical test yang kita akan belajar later on. Okay, but now kita nak tengok dahulu reaction A and also B. Okay, so addition of hydrogen cyanide. But before we go into the addition of hydrogen cyanide, so let's have a look at what is happening during the addition reaction itself sebenarnya. Okay, kita nak tengok yang tu dahulu. Okay, jadi secara generalnya kita punya carbonyl compound, kita ada R C double bond O R prime dekat sini. Okay, whereby R and also R prime dekat sini boleh jadi alkyl group. Okay, boleh jadi dia adalah H atom, depends. Okay, boleh jadi dia adalah aryl group. Okay, so boleh jadi macam-macam lah dekat situ. Okay, so now apa yang berlaku adalah kita punya carbonyl compound ni, dia diconsider sebagai it is considered as electrophilic site. Okay, electrophilic site ni bermaksud site yang miskin dengan elektron. Kenapa dia consider miskin dengan elektron? Because there is a difference in terms of electronegativity antara kita punya carbon dengan oxygen. Since oxygen being more electronegative compared to carbon, so that is why kamu akan nampak kat situ yang oxygen is partially negative, carbon pula partially positive. So specifically dekat bahagian mana sebenarnya yang miskin dengan elektron? It is actually dekat bahagian carbon tu sebenarnya. Okay, so dekat bahagian carbon ni, so this is what we call as the electron deficient site. Okay, which is known as electrophilic site. So kalau itu adalah electrophilic site, so siapa yang akan attack nanti kelas? Electrophilic site ni, so of course akan kena attack oleh nucleophile. Okay, so this one tend to be attacked by nucleophile. So that is why sebenarnya specifically nama reaction yang kalau kita tambah HCN ni, it is actually nucleophilic addition specifically lah. Tapi kalau kamu just jawab addition je pun boleh diterima for now. Okay, tapi kalau kat PhD kamu jawab addition saja, that is wrong. So you need to know that, but I mean, hopefully by now pun kamu dah boleh faham dah macam mana dapat nucleophilic addition tu. Okay, disebabkan yang masuk adalah nucleophile, that's why nama benda ni adalah nucleophilic addition. Okay, so in general sebenarnya kalau yang ni kita tak belajar pun dia punya mekanisme. Okay, tapi kalau kamu faham apa yang berlaku sebenarnya, it will be easier for you to understand macam mana produk tu terhasil sebenarnya lah. Okay, so in general class, so kita akan ada electrophile dengan nucleophile together tau. Okay, electrophile dengan nucleophile ni sebenarnya dia orang akan bond together lah. Okay, and then bila kita tambah dengan kita punya carbonyl compound, okay, whereby carbonyl compound kita dekat bahagian carbon tu partially positive, bahagian yang oxygen pula partially negative kan. Okay, and then since kita punya yang akan attack adalah nucleophile, so dia attack siapa? Dia akan attack carbon specifically.
Okay, so dia attack carbon, so dia masuk dalam carbon. So antara electrophile nucleophile pula dia orang akan berpisah. Okay, so apa yang berlaku dekat the carbon-carbon double bond pula adalah dia akan bagi tu dekat oksigen. Okay, so dia bagi kat oksigen. Jadi sekarang ni apa yang berlaku adalah, okay, so double bond tu akan hilang kan, sebab dia pas dekat oksigen. So oksigen pula since dia menerima, so dia jadi negatif dekat situ kan, dia menerima. Meanwhile carbon pula dia memberi, but then at the same time dia menerima. Dia menerima apa? Dia menerima nucleophile tu. Okay, so dia terima nucleophile, therefore jadi dekat carbon kita sekarang dia consider sebagai neutral je lah, sebab dia memberi but at the same time dia menerima, so dia neutral kat situ. Okay, and then apa yang berlaku juga adalah kita punya electrophile dengan nucleophile tadi kan berpisah. So kita punya electrophile dia akan dapat charge positif dekat sini. So I think you know what happened now. Okay, so benda yang negatif positif tu akan attracted to one another. Okay, tapi arrow nak bergerak daripada mana kelas? Arrow sentiasa bergerak daripada yang kaya kepada yang miskin. Remember that. Okay, so despite kita tak belajar sebenarnya dia punya mekanisme, tapi kamu kena try fahamkan benda tu. Okay, so daripada oksigen pula dia akan ambil pula electrophile. Therefore apa yang kamu akan dapat adalah so now electrophile tu akan melekat kepada oksigen. Okay, so ini secara general apa yang berlaku kepada nucleophilic addition. Okay, sebab yang ni sekarang ni Miss just guna in terms of nucleophile, electrophile. Macam tu je. Okay, so now kita nak tengok lah apa kaitan dengan HCN sekarang ni. Okay, so sekejap, kita kena kotakkan lain ni supaya kamu tahu ini adalah secara general saja. Okay. Okay, so sekarang baru kita nak betul-betul pergi kepada HCN ni. Okay, jadi HCN ni pula kelas. Okay, so HCN is prepared in situ by reaction of H2SO4 with KCN, potassium cyanide, or sodium cyanide. Okay, so what does it mean by in situ? In situ ni bermaksud prepared in situ tu adalah prepared at that particular time. Sebab HCN ni dia tak akan wujud on its own macam tu, because kalau dia wujud on its own pun it is very volatile. Okay, so susah untuk disimpan lah sebenarnya. I think it is actually very unstable as well. Okay, so that is why in order for us to get the HCN, so it need to be prepared in situ, whereby kita akan reactkan the sulfuric acid with potassium cyanide ataupun NaCN. Therefore, kalau reagent dia kelas, kita tak boleh terus letak HCN sahaja. Okay, bila dekat equation, kita kena tulis KCN, kena ada H3O+. Okay, oh sorry, it is actually a diluted H2SO4. Diluted H2SO4. Okay, sebab tu kita guna H3O+ kat situ. Ataupun since kadang kita guna NaCN, which is sodium cyanide. So ini kadang kita tulis NaCN H3O+. Okay, so depends dengan soalan. Okay, depends dengan soalan. Okay, jadi satu benda Miss nak cakap sekali lagi. So class, if you are the one who needs to write the equation, you need to tulis KCN H3O+. Okay, because sometimes dalam soalan kamu akan nampak dia guna HCN je. Okay, soalan dia dibenarkan untuk guna HCN. Kamu nak tulis equation, letak HCN, salah. Okay, be careful with that.
Soalan bagi HCN boleh, kamu yang tulis HCN tak boleh. You need to write KCN H3O+ ataupun NaCN H3O+. Okay, so kita terus tengok kepada kita tengok produk dia dulu. Sekejap. Kita tengok produk dia. So produk yang akan terhasil daripada ini adalah what we call as cyanohydrin. Okay, I think you know what is cyano lah. Cyano mesti ada CN. Okay, hydrin pula dia kena ada OH sebenarnya. Okay, so you will see that both CN dengan OH20 dia akan attach to the same carbon. Okay, so let's have a look at the general equation specifically bila kita tambah HCN. Okay. So in general class, so you have your kita punya carbonyl compound ni kan. Okay, and then kita tambah dengan, so let's say kita guna KCN in this case class, and then kita tambah H3O+. Okay, so class, you should know that untuk kita punya HCN ni, okay, H+ adalah electrophile. Okay, which yang datang daripada H3O+ sebenarnya, dia datang daripada H3O+ tu, and kita punya electrophile pula adalah CN negative. Okay, ini pula adalah sebagai nucleophile. Okay, mana bagi K? Jangan risau sangat pasal K. K kah, Na kah, sebab dia orang adalah metal daripada group 1 kan. They are usually they act sebagai, what is it again? Spectator ion saja, spectator ion, so dia tak penting pun. Okay, so jangan bother sangat pasal K+ ataupun Na+. Yang penting sekarang ni adalah kamu kena tahu daripada KCN, okay, daripada KCN dapat CN negatif, okay, which is the nucleophile, and then daripada H3O+ pula ataupun daripada acid kita dapat H+. Okay, so you should know that. So apa yang berlaku sekarang adalah salin balik kamu punya carbonyl compound. Okay, so salin balik kecuali jangan salin double bond. Okay, so biar macam ni dahulu. Jadi apa yang akan masuk pula adalah, kamu patut tahu dekat carbon kena cukup 4 kan. So apa yang masuk adalah nucleophile. So siapa nucleophile kita tadi? Nucleophile kita adalah CN. Okay, make sure gabungan C ya. And then kita punya electrophile pula, which is H. So H tu masuk kat mana? Dia masuk dekat O. Okay, so itu adalah benda baru yang masuk lah sini. So this is what we call as the cyanohydrin. Okay, whereby you have the cyano group CN and also the OH group. Okay, so you call this as cyanohydrin. Okay, jadi now kita terus pergi kepada example lah. Okay, so kita tengok example satu untuk ketone, satu untuk aldehyde. So the first one, so let's say you have ethanol dan kita reaktkan dengan NaCN. Okay, therefore what we are going to have is, so salin balik everything except for the double bond. Okay, and then apa yang kamu tambah dekat carbon would be CN group, and then apa yang masuk dekat O adalah hydrogen. Okay, so you get this. And then another one adalah let's say kita dapat ketone. Okay, so kita dapat ketone which is propanol for example. Okay, so kita tambah KCN and then kita letak H3O+, and then salin balik everything except for the double bond, and then whereby yang masuk dekat carbon adalah CN and then yang masuk dekat oxygen adalah H. So you get another cyanohydrin dekat sini. Okay, so very simple lah, very simple. So keep in your mind that later on once you're in PhD, there's another 4 addition reaction yang kamu akan belajar yang di bawah nucleophilic addition ni. Ini baru salah satu daripadanya. But then konsep dia sama. Konsep dia sama. Nucleophile akan masuk dekat carbon, electrophile akan masuk dekat oxygen. As simple as that. As long as kamu faham the general concept, bagilah reagent apa pun kat kamu boleh jawab. Okay, jangan risau. Okay, and then now
last kali kita just nak tengok untuk reaction yang reduction pula. Okay. So now we are going into the reduction to alcohols, okay, whereby kalau aldehyde, okay, so aldehyde will be reduced to primary alcohol. Okay, so kalau untuk carbonyl, untuk keton pula, so kalau keton pula it will be reduced to secondary alcohol. Okay, so macam mana kita nak reduce ni? So kalau oxidation, kita guna oxidizing agent. So of course untuk yang ni pula kita akan guna reducing agent. Okay, so let's have a look at apa benda lah reducing agent ni yang kita guna. Okay, kalau oxidizing agent, we have Carbonyl, K2CR207, PCC. Okay, so kalau kita tengok pula reducing agent ni, what is it? So let's have a look at that now. So reducing agent pula kita guna H macam ni. Kalau oxidation kita guna O kan. Okay, kalau reducing agent kita guna H pula. Okay, so the first one kita akan guna first one macam mana Miss nak tulisnya? Okay, dia cara tulis dia macam ni tau. Memang kena ada nombor 1. Okay, lithium aluminium hydride. Okay, so ini lithium aluminium hydride, LiAlH4. Okay, so kita tulislah nama dia supaya kamu ingat. Lithium aluminium hydride. Okay, and then at the same time, yang kedua dia pula, it is followed by H3O+, hydronium ion. Okay, kenapa nak kena ada nombor 1 dengan nombor 2? Sebab in order untuk reduction ni berlaku, dia dua reagent ni, lithium aluminium hydride dengan kita punya hydronium ion ni, dia tak berlaku at the same time. Kita reactkan dahulu dengan reagent yang nombor 1, and then lepas dah dapat satu produk tu, baru kita reactkan pula dengan H3O+. So that is why dia letak 1 dengan 2. So usually kamu akan nampak cara dia tulis soalan adalah bla 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 reacts with lithium aluminium hydride followed by hydrolysis. Hydrolysis bermaksud H3O+. Okay, ataupun followed by H3O+. Okay, so sometimes dia guna perkataan hydrolysis untuk merujuk kepada H3O+. Okay, so ini first reagent dia. So kita tengok juga reagent yang lain. So reagent yang lain yang kita ada adalah NaBH. Sebenarnya NaBH4. Okay, sodium borohydride sebenarnya namanya ni. Borohydride. Tapi dia hilangkan N tu. Apa nama dia tadi? Sodium borohydride. Okay, so sodium borohydride ni pula kita akan guna dia sekali with methanol. Okay, in methanol. So methanol CH3OH lah. Okay, and then last kali kita akan ada hydrogen. Okay, hydrogen in catalyst, whereby catalyst yang kita akan guna pula adalah sama ada platinum ataupun nickel. Okay, so PT ataupun nickel tu act sebagai catalyst lah. Okay, so kita pergi balik sekejap kepada oxidation. So kalau oxidation is about removing 2 hydrogen, therefore reducing agent is about adding hydrogen. Okay, so kita tambah berapa banyak hydrogen? 2 juga. Okay, remember dekat mana yang kita buang hydrogen tu daripada oxidation tu kan? Kat situlah kita tambah balik hydrogen. Okay, so kita tambah balik dekat yang oksigen dengan carbonyl tu. Kita tambah balik dekat situ. So bermaksud in this untuk carbonyl ni kita tambah dekat C double bond O tu lah. Dekat situ kita akan tambah. Okay, so this is about, okay, basically kita punya reducing agent ni, they provide hydrogen atoms.
Okay, so in general, okay, so if you have your carbonyl group, okay, and then kita reactkan dia undergoes reduction, okay, where benda kat tengah-tengah ni, sign ni kan, ini menunjukkan reducing agent lah. It can be the lithium aluminium hydride with hydrolysis, ataupun NaBH4 in methanol, ataupun hydrogen with catalyst. Okay, it can be anything kat situ. So apa yang berlaku adalah, so salin balik everything class. Okay, so salin balik everything except for the double bond, and then kita kasih masuk dekat mana? So satu dekat C, satu lagi dekat kita punya O. So dapatlah alkohol. Okay, so kalau kita tengok secara generalnya untuk aldehyde now lah. Okay, kita tengok untuk aldehyde. So kalau aldehyde, C double bond O, H kan. Okay, and then let's say kita guna the first reducing agent. So the first reducing agent tadi, so cara tulis dia adalah nombor 1 kita letak kat atas, lithium aluminium hydride, and then nombor 2 tu kita letak kat bawah, hydrolysis tu. Therefore apa yang kamu akan dapat RC H, and then oxygen, and then apa yang berlaku dekat O ni kita letak satu H, dekat carbon tu pun kita letak satu H. So as you can see daripada kita punya aldehyde, so you get your primary alcohol dekat sini. Okay, then satu lagi kalau kita ada keton. Oh, keton kena dua-dua R lah kan, keton kena dua-dua R. Okay, so kalau macam ni keton, and then let's say kita guna NaBH4, so yang ni kita letak dekat luar lah, and then dia kena dalam methanol CH3OH. Okay, therefore kita akan dapat, so salin balik everything except for the double bond, so tambah H, kat sini pun tambah H, so you will get a secondary alcohol. Okay, so panasnya. Okay, so kita tengok example, so satu example je lah. Okay, so kalau example, let's say kita dapat butanon, dan kita kasih react dengan hydrogen in platinum. So apa yang berlaku adalah kita salin balik everything. Okay, so now sini tinggal single bond saja, and then kita just letak H, sini kita letak H, so you get the 2-butanol. Okay, whereby 2-butanol ni secondary alcohol lah, betul lah, sebab kita dapat hasil dia daripada butanon, daripada keton, so dia akan hasilkan secondary alcohol. So now I think it's your turn to try this question. Okay, so try this one here. Okay, so try this 3.0 where you need to complete the following equations by giving the structures of all organic compounds. So look for compound A, B, C and D. Okay, I think that's all class. So by now you should be able to know how to prepare the carbonyl compound. Okay, so different carbonyl compound, aldehyde or ketone, it is prepared from different classes of alcohol. Okay, and then untuk oxidation tu juga kita boleh terbalikkan sebenarnya, whereby dia akan undergoes reduction, whereby daripada aldehyde ataupun ketone tu pula dia akan menghasilkan a specific classes of alcohol pula kalau dia undergoes reduction. Okay, and then kamu kena be familiar with the new 3 reducing agent lah. Okay, ada 3. The first one adalah lithium aluminium hydride followed by hydrolysis, and then the second one is the NaBH, sodium borohydride in methanol, and then the last one is hydrogen in catalyst. Okay, and then you also need to know the addition reaction with HCN.
Okay, keep in your mind class, sekali lagi Mrs. nak pesan, you are not allowed to use HCN untuk tulis equation. Okay, soalan nak bagi kamu HCN boleh, tapi kamu yang tulis HCN, no, tak boleh. Okay, so you need to write sama ada KCN ataupun NaCN. So depends dengan soalan. Okay, so that's all. Thank you.